Tak semua orang yang masuk Olimpik dapat pingat emas. Yang dapat pingat emas, yang dapat pingat perak dan gangsa adalah yang extraordinary. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini. Walaupun cuaca di luar mendung, hujan, banjir, bencana melanda, pandemik berleluasa, tetapi akhirnya kehidupan harus diteruskan. Pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian mesti tetap berlaku. Hidup kita ini akan berjalan terus, tidak akan berhenti. Tidak ada full stop dalam kehidupan atau perjalanan hidup ini. Sehinggalah saat kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Mengambil kesempatan pada pagi yang sangat berbahagia ini bersama dengan seluruh anak-anak yang akan menduduki SPM yang hadir dalam Dewan ini di Wisma Darul Iman, dan juga anak-anak sekalian yang berada di rumah masing-masing sambil duduk di kerusi atau berbaring di atas katil yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak berapa lama lagi. Apa yang mungkin saya nak sampaikan secara casual atau santai kepada anak-anak sekalian, mungkin I have said this somewhere else, but I will repeat it again today for the benefits of everybody. Yang pertama, peperiksaan SPM adalah merupakan suatu tanda koma kepada semua pelajar. It's not a full stop. Sebahagian daripada perjalanan hidup. Our life will not stop at the comma, but rather we take a deep breath to continue our journey. Bila perjalanan itu merupakan suatu koma dan bukan titik noktah, bermakna perjalanan kita, anak-anak semua, masih panjang di hadapan. Masih jauh. Dan anak-anak telah bermula menghadapi peperiksaan sejak daripada zaman sekolah lagi, sekolah rendah. Siapa tak ingat nak kira dah berapa kali periksa? Banyak. And SPM is one of the most important one for all of us. It's not just for you, my children. Semua yang berada di hadapan ini pernah menghadapinya. Yang berada di rumah, mak ayah masing-masing pernah menghadapinya. Perjalanan yang mencabar untuk menghadapi peperiksaan SPM ini, tidak selalunya kita berdepan dengan cuaca yang cerah. Kita berjumpa dengan ujian-ujian trial lah. Tidak semua ujian-ujian yang kita hadapi dalam semua subjek selalunya berakhir dengan 195. Kenapa? Because this is life. Ada yang kita dapat tinggi, ada yang kita dapat rendah. Langit tidak selalu terang seperti mana hari ini. Di Kuala Lumpur panas, matahari terang. Di sini mendung. Di Kemaman, di Temeloh hujan. Each one of us, all the students, all my children here, we are all have
different ability. Tak sama semua orang kita ni. Kadang-kala tanah muka bumi ini berdepan dengan tempat yang panas dan hujan. Terkadang ribut dan ombak. Itulah juga yang menimpa anak-anak dalam perjalanan nak bertemu dengan SPM. Sepanjang perjalanan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. This is the grand finale for you in SESMA. Regardless your achievement pada tahun 1, pada tingkatan 1 sampai tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, trial yang baru saja berakhir, one of the most important keyword that you have to ping inside your heart adalah jangan sesekali berputus asa. Sentiasa yakin dengan diri sendiri. Believe in yourself. There won't be other people who will trust yourself more than you yourself. Orang lain hanya boleh beri harapan. Tetapi akhirnya orang yang akan berenang di lautan, yang menghadapi badai dan ombak adalah all the students yourself. Percaya kepada diri sendiri. Hadapi cabaran yang mendatang dengan jiwa yang kental. Sekiranya rasa lemah, gundah gulana yang perjalanan atau di mana-mana saat dalam perjalanan itu, carilah jalan keluar. Still, this is not the end of the world. Kita jatuh, kita kena bangun. Kita tak boleh berjalan, cari jalan biar boleh berjalan. Tuan-tuan, anak-anak mungkin pernah tengok orang kudung kaki dan tangan, tetapi mereka masih lagi meneruskan kehidupan. Jangan berputus asa. Biasa sebenarnya kita jatuh. Sebagaimana yang saya kata, this is not the end of the world. Let me describe to all my children some of the real life examples and the true meaning of perseverance, persistence and determination through some of those most captivated achievements in human history. Kadang-kadang kita kena tengok apa yang di sekitar kita untuk memberikan motivasi, keyakinan bahawa each one of you in here today and at home mempunyai potensi yang masing-masing tak sedar. Perjalanan jauh lagi. Kalau kita mengalah, kalau kita merasa lemah di saat di awal perjalanan ini, we won't be able to finish the line, to reach the finishing line. Anak-anak, all the children mungkin pernah dengar kisah 3 orang yang bernama Conrad Anker, Jimmy Chin and Renan Ozturk, yang pada tahun 2011 telah menjadi orang yang pertama yang sampai naik di Mount Meru. Meru ni bukan Meru di Kelang. Kelang pun ada Meru juga. Meru Peak, a knife edge mountains. Everest ramai orang naik. Daripada zaman Edmund Hillary dengan Tenzing, beratus orang naik. Tapi puluhan tahun, ratusan tahun orang cuba naik Mount
Meru, tak dapat. Kerana apa? Kerana nak naik ke atas itu, dia macam pisau, tajam di atas. Nak panjat ke mana? Mereka telah berusaha, kalau baca buku bagaimana mereka berusaha, ramai kata it's very impossible to reach Mount Meru. Tapi mereka mampu. Setelah gagal, setelah jatuh, setelah salah seorang tu hampir lumpuh, tetapi masih buat fizio dan naik juga akhirnya. Self confidence and determination, persistence in your quest. Same to you, all my children here. Sekali-sekala dapat result rendah, markah rendah, still this is not the end of yourself. Sit down and think. Find way how you can increase, you can believe in yourself and believe in your full potential. Dalam perjalanan menuntut ilmu dan nak hadapi SPM ini, we never know what happened. It's not just the future, but the minutes after we stand up here. 10 minit lagi ni apa akan berlaku pun kita tak tahu. We never know. Banyak kejutan yang bakal berlaku. Umpama kita nak pergi Kuala Lumpur, drive, banyak lubang, kadang-kala sampai LPT, haiwan melintas, haiwan tidur tengah jalan, lembu tidur tengah jalan, tanpa kita sangka, dan pelbagai lagi. Kadang-kala tengah kita drive elok-elok, atau ayah masing-masing drive, ada kereta keluar, tak disangka. We never know. Meaning what? Meaning we need to prepare ourselves all the time. Be alert all the time. And same goes to your journey now in facing SPM. You will face all sort of bumpy roads, potholes and emergency brakes, and etc. All you have to do, be firm, strengthen your will, and adapt to the challenges. Orang bawa kereta, kalau ada tiba-tiba haiwan melintas, apa nak buat? You adapt yourself. Brake cepat-cepat. Kalau bagi perlu tempat yang perlu bagi signal, bagi signal. Tempat perlu brake, bagi brake. Tempat yang perlu bagi lampu headlight, bagi headlight. Always in alert and strengthen your will, adapt to the challenges. We need to believe too that our journey and your next journey will not be as cheerful, pleasurable all the time. Life and plan is not always as we wish. Fikir macam-macam dah ni. Buat perancangan macam-macam. Kadang-kala tak dapat apa yang kita nak. And that's true, that's life, that's human, that's the color of life. Life is not black and white, but full of colors. But still, this is not the end. It is just a comma, it's not a full stop. So jangan jadikan keputusan yang lepas-lepas. Saya percaya anak-anak yang hadir ini, alhamdulillah, yang terbaik. Kalau ada sekelumit sedikit kelemahan dalam apa-apa jua subjek ataupun result peperiksaan, jangan jadikan itu sebagai suatu titik noktah, koma sahaja. And we stand up and we rise again. Kalau orang main tinju ataupun kickboxing,
Kalau kita kena, it's nothing wrong to be punched. Kena tumbuk, tak salah kena tumbuk, that's normal. Yang salahnya apa dia? Yang salah bila jatuh tak bangun-bangun. Kalau jatuh tapi bangun, masih lagi okey. Tapi kalau jatuh kena tumbuk, tak boleh bangun, kira 10 kali, bilang 10 tak boleh bangun, that's the end of it. So as long you can fall down every minute, but you still need to stand up. Believe in yourself above all. Anak-anak, tuan-tuan dan yang saya hormati sekalian, senantiasalah bertawakal kepada Allah dalam apa jua keadaan. Sama ada kita gembira, sedih, suka atau duka. Kadang-kadang kita terlupa. Bila kita dapat result bagus, kita bersyukur kepada Allah. Bila dapat result kurang bagus, kita sedih dan tak ingat kepada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala, dapat result apa pun, kita adalah hamba Allah Ta'ala yang bertawakal kepadanya. As long we work for it, kita berusaha dengan sebaik mungkin. Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis Muslim, whoever travel a path in search of knowledge, Allah Subhanahu wa Ta'ala will make easy for him to path to paradise. Tuan-tuan, anak-anak sekalian yang menuntut ilmu, submit yourself to Allah all the time. It is an obligation to fully surrender completely to Allah, no matter whether the day is shine or rain, whether life is joyful or despair or difficult. Ketiga, nasihat saya kepada anak-anak sekalian, peganglah dengan pepatah, menyauk kering-kering, membeli habis-habis. Artinya, menuntut ilmu hendaklah sedalam-dalamnya. Don't stop. Lepas SPM ni panjang lagi cerita, panjang lagi perjalanan. Belajarlah sehingga menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Kena ada aims, kena ada objektif yang ingin dicapai. Jangan nampak di depan ni ya, nampak jauh lagi. Barulah masing-masing ada keyakinan bahawa we have to work hard to achieve the father's future. Jadikan target untuk menjadi orang yang luar biasa, extraordinary. You have two choices actually, whether you want to be ordinary or you want to be extraordinary. Kalau nak jadi ordinary, ramai orang yang ada di atas dunia ini adalah ordinary. Sebab itu tak semua orang yang masuk Olimpik dapat pingat emas. Yang dapat pingat emas, yang dapat pingat perak dan gangsa adalah yang extraordinary. How could they possibly achieve extraordinary status or getting gold, bronze, silver or bronze? Because they work hard and they want to be extraordinary. If you just want to run a marathon, which is about 42.4 kilometers, you may just be an ordinary person. Well, for the runner, untuk orang yang berlari, 42.4 kilometer adalah ordinary. Saya kalau nak berlari 42.4 kilometer sekarang ni, saya rasa lelah rasanya. Ataupun cikgu-cikgu kita pakat berlari 42 kilo, boleh tak agak-agak? Rasa selok rasa. Anak-anak ni mungkin boleh lagi. Even for that 42.4 kilometers, if we consider that ordinary, you need to read the story of Dean Karnazes, who ran across Northern California without stopping. He didn't stop to sleep or to eat. He ran for 563 kilometers
for 4 days. 4 hari berlari sejauh 563 km pada tahun 2005. He didn't stop to sleep. He ran for 80 hours 44 minutes without a break. 80 jam berlari, 80 jam 44 minit berlari sejauh 563 km. Kalau kita bukan slot lagi dah, bahan tanah ha. Bukan nak suruh kita pakat berlari gitu. It sounds crazy. I think the most craziest thing on earth orang buat. Tapi nak bagi tahu, that's the limit of human being. Sama macam anak-anak. You don't have limit now. Nak belajar, nak achieve, so be it. Ada dah, kalau kita ni dapat straight A+, padan dah tu seorang, tak boleh gitu. No limit. Orang lain boleh straight A+, orang lain pun nak juga. Orang lain nak, kita pakat nak. Contohnya. So, do ordinary things, bolehlah buat. Tapi extraordinary, you need extra effort and superhuman. You want to be superhuman. Kalau tidak, apa guna masuk SESMA? You want to be superhuman. If you fall off the saddle, you dust yourself off and get right back on track. Remember that those that are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Sebagai sedikit motivasi kepada anak-anak yang merasa, oh kita duduk SESMA, Terengganu. Ada lagi sekolah yang hebat-hebat. Kalau kita nombor sekian-sekian, bukan nombor 1, contohnya lah. And that's very normal for you to think about it. But remember, ada orang yang pernah belajar di sekolah tuan-tuan. Yang madi sekolah ni tak ada sekolah tak? Ada lagi yang madi di sekolah juga, di asrama, yang tidur atas katil yang sama, buruk lagi pada waktu ni, mungkin suami dah sikit lah, saya boleh tahu. Yang weekend basuh baju lah ni, pakai dobi lah ke? Ada mesin basuh, dulu basuh sendiri, bubuh dalam beseng, lepas tu rendam, lepas tu pergi basuh, pergi jemur. Orang yang pernah berada di tempat yang sama dengan anak-anak ni, he was the head of a handful of professors in aerospace and aeronautical engineering. And in a mission to prepare a policy document for Malaysia, bukan untuk Terengganu, untuk Malaysia. And among other places he headed were to the world-class aerospace and aeronautical establishment. Budak ni, sekolah di SESMA, tuan-tuan, sekolah tuan-tuan. Such as the Japan Aerospace Exploration Agency, China National Space Administration in Beijing, Korean Aerospace Research Institute in South Korea, and later NASA Expert and NASA Conference in Washington, and European Space Agency. Bukan sekolah bandar, bukan sekolah tengah bandar Kuala Lumpur ni, sekolah di SESMA ni. That person boleh sapa. Dia kata, ya sungguh kedak. Ni ada diri depan anak-anak sekalian ni. And later I was offered, ni cerita motivasi kepada anak-anak. Later I was offered a visiting research scientist at the Fachhochschule Aachen University of Applied Sciences in Germany for my sabbatical years when I was teaching at the university. And I have a handful number of international awards from various parts, including Russian industry, Russian agency in industry, and in 2019 I received a letter for a prestigious Lee Kuan Yew Fellowship Award from Singapore government. Bulan lepas saya dimaklumkan bahawa pejabat Perdana Menteri melantik saya sebagai pengerusi Yayasan Penyelidikan Antartika. Bukan orang bandar ni, bukan anak orang kaya, anak orang kampung. Sekolah mana? Sekolah SESMA. Mari sekolah tu lah.
Duduk di asrama tu lah, asrama tu tak gerak lagi. Kelas tu juga. Boleh sebenarnya. Kalau orang seperti yang Dok seperti saya pun boleh, saya percaya anak-anak yang ada di hadapan, you have a better opportunity to make your own achievement. Telling all this not my inner intention to sell myself or for me to feel good about myself, far away from that. But honestly, rather to tell you that one thing, that you may start your journey here in SESMA and you might start slow by millisecond as in 100-meter sprint, but you can get back on your fullest potential if you are focused, diligent, steadfast, attentive, never give up, always believe in yourself. In the end, the finish line might be yours. Lari 100 meter, pemenang bukan hok paling cepat. Dia berlari selepas orang tembak tu. Pemenang adalah orang yang akhir sekali lah, the finishing line. So ramai-ramai dalam masa kita berlari tu 10 orang. Kita beratur, on your mark, lepas tu tembak, pum. You may start 1 second late daripada orang lain. Tapi yang paling penting adalah the finishing line. Kalau boleh, all the sprinters dia akan train supaya the moment tembak tu, as quickly as possible kena berlari dah. Betul tak? Macam-macam training kena buat. Go by the millisecond, microsecond and so on. Tapi still, kalau kita terlambat macam Usain Bolt. Usain Bolt ni jenis pelik sikit. Orang start dulu, dia baru nak start. Tapi yang penting dia sampai dulu. So anak-anak, if you start or you late bloomers, masa tingkatan 1, tingkatan 5, not necessarily you are going to have the same late bloomers. Even sebenarnya lepas SPM, mungkin SPM so and so result tu, because you are your starting point tu lambat sikit kepada orang lain. Mungkin masa masuk universiti, you are going to be flourish more than others. And the life after that, after university. Meaning what? Meaning never stop dreaming in your fully potential. All the time, tak kira lah lepas masa tengah menghadapi exam ni ataupun selepas daripada itu. Kerana dalam perjalanan, dalam berlari tu dah lah start lambat satu bab dah. Tapi masa berlari tu dia buat kaya. Kalah juga. Kalah lah. Kita sedar kita start lambat, kita ada masalah nak start tu banding orang lain. We work out, we strategize berlari tu. Masa berlari kita pitah orang masa berlari. Up to the 2 meter, 3 meter nak finish tu, ada lagi strategi situ. Orang lari dada gini, macam-macam strategi lagi. So you need to always observe all sort of strategy, so that the whole journey of yourself, daripada starting point sampai finishing line 100 meter tadi, you always observe and find ways how to get to the front line as the first person. Kita boleh duduk sini setengah hari untuk nak bercakap diri masing-masing, and you may call siapa-siapa pun sini untuk bagi motivasi, but at the end, please think, sit down, find a moment, balik ke rumah sekejap lagi sebelum balik ke asrama later, duduk sekejap, think, pejam mata. Do I believe in myself?
Do I ever give up? You want to be extraordinary? You want to be somebody in the future? You cannot have the word give up dalam kehidupan. Sama juga bila kerja besok, sama juga. Kalau kita easily sway by the challenges kiri dan kanan ni, macam kita bawa kereta lah nak pergi KL. Biasa orang sapa 4 jam, ada orang sapa 8 jam. Pasal apa? Pergi 10 kilo nampak orang jual kopi Vietnam minum berhenti. Pergi 10 kilo nampak orang jual kepuk lekor berhenti. Sapa juga Kuala Lumpur, tapi 10 jam lah. Sapa lagi Temeloh nak ikan pating pula. Sapa Kuala Berang nak benda nak ikan bawang pula. Akhirnya sapa juga, tapi lambat berbanding dengan orang lain. Jadi stay fokus, insya-Allah. Saya percaya masing-masing anak-anak ini boleh fikir, because at the end of the day, saya di sini di hadapan anak-anak, cikgu-cikgu yang mendidik dari pagi sampai ke pagi esoknya, tak berhenti, hanya boleh mengajar, hanya boleh mendidik, hanya boleh menasihati. Kadang-kadang cubit telinga, tak tahu zaman ni boleh ke tak cubit telinga berbanding dengan dulu-dulu. Tapi at the end of the day, you yourself who are going to do the things. So believe in your potential, insya-Allah. Saya percaya dalam masa-masa yang akan datang ini, insya-Allah saya akan jumpa dengan anak-anak daripada SESMA, di Harvard, di Oxford, di Cambridge, di Imperial College dan macam-macam. Dan saya pernah jumpa pun anak-anak seperti tuan-tuan ni, seperti anak-anak sekalian yang belajar di tempat yang hebat-hebat begitu, dan di mana juga di institusi pengajian. As long you show yourself that you are a good Sesmarian, you are going to be a role model for your younger brother and sisters and your family and your immediate family members, all of your siblings. You're going to be role model. InsyaAllah role model yang bagus ini sekiranya diikuti oleh mereka, adik-adik nanti, adik-adik kepada anak-anak ni lah, akan mendatangkan pahala yang berpanjangan kepada kita semua, termasuk guru-guru, cikgu-cikgu yang berada di hadapan ini. Saya rasa sekadar itu sajalah apa yang saya nak sampaikan. Moga-moga sikit sebanyak ia boleh membuka selera anak-anak untuk terus maju di hadapan tanpa mengira cabaran yang bakal datang. InsyaAllah saya doakan semoga peperiksaan SPM yang anak-anak akan hadapi ini dapat dihadapi dalam keadaan tenang. Periksa sebulan, ada hari itu rasa Allah tak tubik soalan, Allah gini, tak apa, don't worry. Saya kata tadi, never give up, stand up and move. InsyaAllah kita akan mencapai kejayaan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk family, untuk sekolah, untuk guru-guru, untuk negara, untuk negeri dan negara kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.